Bonjour les amis, vous êtes à nouveau sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalal. En fait, on va continuer sur le conte philosophique Candide, l'optimisme de Voltaire. Donc, on est déjà sur la partie 3. D'accord? Donc, la partie 3 ira du chapitre 14 au chapitre 22. D'accord? Juste hein? Le chapitre 14, le chapitre 22. D'accord. Donc, je récapitule pour vous, mes amis. Donc, le conte philosophique de Candide, dernière la présentation, dernière première partie, deuxième, troisième. On va faire Inch'Allah, la quatrième partie. Donc, il y a la présentation, qui est quatre parties, tout simplement. D'accord. Donc, on est arrivé sur la partie 3. Donc, les lieux. On va continuer sur la même structure de voir les choses. نكملوا بنفس الطريقة باش كنديروا الدراسة ديال لي بارتي. دونك نشوفوا لي ليو الاماكن اللي كتكون فيها الاحداث والمواقف ديال الجزء الثالث. دونك لي ليو اللي هي بوينوس ايرس. بوينوس ايرس سي لا كابيتال دو l'Argentine, العاصمه ديال الارجنتين. باراغواي سي ان بيي دو l'Amérique latine, واحد البلد ديال امريكا اللاتينيه. L'Eldorado, tout simplement, c'est un pays qui est inconnu, c'est un pays de fiction, un pays tout simplement de rêve. D'accord? C'est un pays sur lequel غادي يعطينا الكاتب واحد الشكل اللي هو أسطوري، واحد الشكل اللي هو خيالي tout simplement. Et la mer, d'accord? La mer et d'autres lieux، أماكن أخرى ديال اللي غتشهد هاد لا بارتي. نمشيو للإيدي برينسيبال أو الفكرة الأساسية. Candide, le fugitif. Donc, Candide, on a déjà dit que Candide, اليوم, il est fugitif. هو هارب. D'accord? يعني كانت واحد المواجهة مع جوج ديال الناس اللي استطاع أنه ينتصر عليهم ويقتلهم. دونك هو هارب. وصل لو بور. من بعد خداو لو باطو ومشاو للأرجنتين لبوينوس ايرس. دونك Candide, le fugitif, guidé par son serviteur. D'accord? Donc, une fois au Buenos Aires, il a trouvé que la police l'attend. Donc, il est recherché, il est poursuivi par la police. Donc, il va quitter ses amis pour s'enfuir, tout simplement, à dos de chevaux. Donc, il va Cunégonde, les amis dialo, la vieille, pour partir en fuite encore une fois. وغادي يهرب مرة أخرى مع le serviteur qui s'appelle Cocambo. Donc tout simplement c'est un واحد الخادم عنده كوكومبو اللي كيعرف مزيان qui connaît très très bien le pays اللي كيعرف يعني الطرقات وداك الشيء غادي ياخذوا وياه غادي يهربوا وياه. Donc il va découvre d'autres peuples d'indigènes غادي يمشيو يعني في واحد المسافات طويلة في واحد البلاد اللي غير مجهولة ديال لي زانديجان. لي زانديجان هما دوك الشعوب اللي كنقولوا متخلفة، الشعوب اللي ما وصلتهاش الحضارة tout simplement. Il va faire connaissance d'autres peuples. Il confronte des dangers et se fait une philosophie, une personnalité indépendante. Donc il confronte des dangers غادي يواجه بزاف ديال المغامرات وبزاف ديال الاخطار في الطريق ديالو. دونك il se fait une philosophie. من هنايا من هذه اللحظه ولا خدا ولات عنده واحد الشخصيه قويه، ولات عنده فلسفه خاصه بالحياه ديالو، بالتوجهات الحياتيه ديالو هو كشخص، يعني كشخص اللي هو مستقل indépendant. D'accord? Donc on est arrivé sur les idées secondaires, الافكار الثانويه. Première idée, arrivé à Buenos Aires. Donc وصلوا لبوينوس ايرس، وصلوا للعاصمه ديال الارجنتين في امريكا. Donc une fois وصلوا les amis fugitifs se séparent à nouveau. كيفترقوا من جديد تيفترقوا. فاش غادي يوصل الارجنتين غيلقى لا بوليس كي لاتون، اللي بورسويفي هو متابع من طرف الشرطه، غادي يهرب كما قلنا. دونك سو سيبار ا نوفو، يعني يفترق مع الاصدقاء ديالو. دوزيام ايدي غيدي بار كاكامبو. كاكامبو هو لامي ديالو غيدي، يعني غادي يرشدو في الطريق وغادي يوصلوا لواحد لعند واحد الشعب اللي هو مستقل بنفسه، واحد الشعب اللي جيزويت، واحد الشعب اللي كيخوض واحد الحرب تحرريه واستقلاليه ديال الحريه ضد اسبانيا والبرتغال tout simplement. Donc Candide confronte le fils du baron et s'enfuit. Donc on se rappelle du baron, monsieur le baron, le propriétaire du château, du palais, l'oncle de Candide. Donc il y a eu une attaque sur le château, tout le monde est mort. Donc le fils du baron s'est enfui. يعني الابن ديال البارون استطاع انه يفلت ويهرب tout simplement. دونك فاش غيوصل كونديد لهذيك الارض البعيده ديال لي زانديجان غادي يلقى لو بارون، لو فيس دو بارون.
غيلقاه تما كاين في واحد المنصب اللي هو عالي، يلقاه ان كوموندون دون تريبو، ان كوموندون دون كوميونيتي انديجين، غيلقاه كيترأس واحد الشعب اللي هو ديال لي زانديجين. داكوغ. دونك غتوقع بيناتهم واحد المشادات كلاميه. دونك لو فيس دو بارون ا humilié كونديد، يعني احتقروا قالوا بانك انت ما كتستحقش انك تكون لو ماري دو ما سور، ما يمكنلكش تكون الزوج ديال الاخت ديالي، لانك انت في واحد الطبقه اجتماعيه منحدره. دونك تو سامبلومون ابخي كونديد ابخي طون دي بروف، ومن بعد غادي يتواجه معاه، غادي يقتلو، غادي يضربوه بلو سابر، وغادي يطيح، وهو اون اوتر فوا il va s'enfuir مره اخرى، غادي يهرب ويمشي في واحد الطريق مختلفه، هو الخادم ديالو كاكامبو. دونك كونديد ابخي طون دي بروف، يعني من بعد واحد المعاناه كثيره، ومن بعد واحد الامتحانات، واحد الاختبارات صعبه فيها الاخطار اللي كيدوز منها، devient plus réaliste والأكثر واقعية، et moins optimiste وأقل تفاؤل. غيولي واقعي بزاف ومتشائم أو متفائل قليلا، يعني التفاؤل ما بقاش من السمات ديال الشخصية ديالو. يعني بدا تياخد زمام الامور كامر اللي هو شخصي، بدا كيعمل الشخصيه ديالو، تيعمل يعني بالقناعات ديالو، عن طريق التجارب ديالو والاخطار اللي كيواجهها والمواقف اللي كيكون قدامها، يعني ولا كيدير الشخصيه ديالو. دونك بوتي تا بوتي، شويه بشويه، ولا كيتجاوز الفلسفه ديال لو ماتر ديالو اللي هو لو دكتور بونغلوس. دونك petit à petit, il va dépasser, il va bien évidemment franchir ديك لا لين، غادي يتجاوز ديك الخط اللي كتفصل بين الشخصيه ديالو هو مستقله والشخصيه ديال لو ماتر ديالو، البروفيسور، المعلم ديالو بونغلوس، المربي ديالو بونغلوس. دونك اصدقائي صديقاتي، جيسبر كنا في ان بوتي تور، كنتمنى نكونوا درنا واحد الجوله في لا بارتي 3. دونك مقتضبه جدا، مختصره، تري ريسترينت، تري ليميتي، حدودها بزاف مختصره، اون فرونسي اون عرب. داكوغ. هاد المره هادي شرحنا بالفرنسيه وبالعربيه في نفس الوقت، بالعربيه والفرنسيه، باش كلشي يتبع معايا ان شاء الله. في الامتحانات ديالكم، خصوصا الناس اللي غيتقدموا الاختبارات ديال الباك ليبر كاحرار، غادي يمكن لهم يستوعبوا بشكل اللي هو واضح الروايه ديال كونديد، واش اون فوا كانت في لي زيكزامان ديالكم comme ça تقدروا تجاوبوا بشكل اللي هو مريح tranquillement, vous aurez de très bonnes notes, et comme ça vous pouvez bien évidemment réussir. Donc اصدقائي صديقاتي، اشتركوا في القناه ديالنا باش يوصلوكم، وفعلوا الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ان شاء الله حنا غادي بواحد الترتيب، كاين لا بريزونطاسيون، كاين لي بارتي ديال لي رومون كلهم ديال السيزيام اني وديال الدوزيام اني ديال الباك ان شاء الله، وغادي نحاولوا نديروا دروس اخرى في ليكسبرسيون اكريت وبزاف ديال الامور اللي يمكن لا تنفعكم في الامتحانات ديالكم اللي ماجيه. دونك اصدقائي مره اخرى اشتركوا في القناه ديالنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل انتاج ديالنا. تري بون جورني، ميرسي.